खामोशी, ताल में हर नमी, ताल से जिंदगी, ताल से बंदगी, तो झूम ले नाच ले ताल से ताल, रिदम ताल से ताल, रिदम ताल से ताल, रिदम ताल से ताल. Hello friends, welcome to Northeast's one and only dance reality show Rhythm Tal Se Tal Junior, and I'm your anchor Debulina C. Bakshi. Our judges have already come and they're already seated, so let's begin and call our first contestant on stage, who is Diksha Kaushal Gogoi from Dibrugarh. बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, जो कि है सेल्वीसा दास धेमाजी से.
friends, you will be surprised to know that there are so many contestants who have come from different parts across the Northeast. And this shows the popularity of our channel and, of course, our show. So let's call upon our next contestant, who is Principia Changmai from Dhemaji. इसी के साथ बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, कृष्णा फुकन फ्रॉम धेमाजी। इश्क़ा की स्याहियाँ
रेत सी बूंद का जरिया तो पाके तुझे भीग जाऊं रे मैं। रेत सी बूंद का जरिया तो पाके तुझे भीग जाऊं रे मैं। पिया बस तेरी हो झूले तो खरी আৰু এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধেমাজিৰ পৰা অহা আশিষ দাসক। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। And now let's call upon stage Debaruba Chutia from Dhemaji. आयो
And let's call upon our next contestant, Kasturi Barua from Dhemaji. আকাশী গঙ্গা বিচৰা নাই নাই বিচৰা স্বৰ্ণ অলংকাৰ নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাত এষাৰ আকাশী গংগা বিচৰা নাই और इसी के साथ बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, जो कि है दीपिका देबनाथ, शीला पधार की। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं जैसे उनकी सारी की सारी मैं दुनिया देखे रूप मेरा कोई न जाने बेचारी हाय टूटे सारे की सारे
तो चलिए दोस्तों, बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, एका पोर्ना हैंडिग निताई पुखुरी से। রেল সলি সলি যায় ঝক 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 তোমাকে দেখি বুকু খনি ধপ 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 রেল সলি সলি যায় ঝক 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 তোমাকে দেখি বুকু খনি ধপ 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 তুমি আহিছা ফাগুনা নিছা সিপ 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 বৰষুণ লাগা ৰেল সলি সলি যায় ঝক 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 তোমাকে দেখি বুকু খনি ধপ 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 हो हर पाई उठिছে খামুচি ধৰিছে মৰমে জানা চকুতে চকুতৈ কবলে মন যায় ইয়াৰে যাতনা ओ हर पाई उठिছে খামুচি ধৰিছে মৰমে জানা চকুতে চকুতৈ কবলে মন যায় ইয়াৰে যাতনা ৰদালি মোৰ প্ৰতিটো পুৱা প্ৰণয়ৰে ৰঙেৰে ধোৱা ৰেল চলি চলি যায় ঝক 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 তোমাকে দেখি বুকু খনি ধপ 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 তুমি আহিছা ফাগুনা নিছা চিপ 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 বৰষুণ লগা ओ তোলপাৰ লাগিছে কিনো ঢল নামিছে অচিনা অচিনা থাপ মাৰি ধৰিব খুজিলেও নোৱাৰো দুহাতে নয়না ओ তোলপাৰ লাগিছে কিনো ঢল নামিছে অচিনা অচিনা থাপ মাৰি ধৰিব খুজিলেও নোৱাৰো দুহাতে নয়না গৰকি জোৱা কোনো কামোৰে কলিজা और अब निताई पुखुरी से फिर से डांस के जलवा दिखाने आ रहे हैं अभिजीत बुरागोहाई।
ঢোল বাজে ও বাজে ধিনিকি ধিন্দাঙ্কো নাচে তালে তালে হালে জানে মন চঞ্চলা হৈ বুকুতে ভিতৰি উঠে খলকনি তোৰে ঐ ভাৱনা মোৰ জ্বলি জ্বলি এতিয়া কি কৰোঁ মই और अब हमारे बीच अपने लटके और झटके दिखाने आ रहे हैं एओन सैकिया फ्रॉम निताई पुखुरी। You are so sweet, you are so cute, you are looking beautiful. আমি জিন্স নি পিন্ধো আমি জিন্স নি পিন্ধো আমি স্কার্ট নি পিন্ধো আমি হাই হিল নি পিন্ধো আমি হাফ প্যান্ট নি পিন্ধো পিন্ধিলম ভালে কই মুগারি হামে খেলা উপালম কবো ফুল হাতত লম জেতুকা আমি অসম দেশৰ ছোৱালী এনেও ধুনীয়া আমি অসম দেশৰ ছোৱালী এনেও ধুনীয়া আমি অসম দেশৰ ছোৱালী অসমীয়া আমি নিবিচাৰো হ'বলৈ পশ্চিমীয়া পিন্ধো বুলি ভাবি ল'লে আমাৰো যে আছে বহু সাজ পিন্ধিবলে হেৰা সখী কিয় কৰোঁ আমি বাৰু লাজ পিন্ধো বুলি ভাবি ল'লে আমাৰো যে আছে বহু সাজ পিন্ধিবলে হেৰা সখী কিয় কৰোঁ বাৰু আমি লাজ পিন্ধিলম ভালে কই মুগাৰি হামে খেলা উপালম কবো ফুল হাতত লম জেতুকা আমি অসম দেশৰ ছোৱালী এনেও ধুনীয়া আমি অসম দেশৰ ছোৱালী এনেও ধুনীয়া আমি অসম দেশৰ ছোৱালী অসমীয়া আমি নিবিচাৰো হ'বলৈ পশ্চিমীয়া And now let's call upon stage Jumon Datta from Nitai Pukhuri. हीरा 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 দৈ দুখ লৈ 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 যাম মোৰ ঘৰলৈ দুখ জীয়া
জিয়া মৰমে বান্ধিতো মই প্ৰিয়া 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 লগৰী তোৰে হ'ল Happy Valentine's Day Oh my sweetheart Love you forever You're my lover my love তোমার কোমল দেহৰ ভাজত দুটি ওঠৰ চুমাৰে লিখি দিলো ৰোমাঞ্চ সানি দিলো ৰোমাঞ্চ হিয়াৰ মৰম গোলাপ ফুলে মুকুট প্ৰেমৰ জোৱাৰ নামে এয়াই ৰে কি ৰোমাঞ্চ এয়াই ৰে কি ৰোমাঞ্চ কলিজা ধিপিং ধিপিং হৃদয়ত বাজে মনে আছে হিয়াই ভাবে তোমাক পাবলে কলিজা ধিপিং ধিপিং হৃদয়ত বাজে মনে আছে হিয়াই ভাবে তোমাক পাবলে কলিজা কলিজা দাহাৰমে ৰমাই কলিজা বুকু মোৰ চমে চমে চমাই কলিজা কলিজা দাহাৰমে ৰমাই কলিজা বুকু মোৰ চমে চমে চমাই কলিজা আছে কলিজা মই আছে কলিজা হীৰা 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 তোক লৈ 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 যাম মোৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া মঞ্চলে আমন্ত্ৰণ জনাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ মিহিৰ কুমাৰ গায়নক एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे रे और खन की पायल मस्ती में तो कंगन ये पहली बार मिले हम पे ये दम निकले हम पे ये जवानी धीरे धीरे मांगम मचले हम्मा 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 हे हम्मा 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 मुझे डर इस बात का है बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत सबर भी अब करने लगा बगावत सुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत लगता है होने वाली है कयामत मत तड़पाए से तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी हम्मा 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 हे हम्मा 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 एक होगा हम और तुम हम्मा 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 तो उड़ गए नींद रे हे हम्मा I hope, friends, you're enjoying each and every dance performance. So, with this, let's call upon our next contestant, Dikshita Datta from Dibrugarh. बागे सारे सोवाली झुमुर तुमुर नाती करो धैमाली हे
নাতি করো ধেমালি হে রশ্মি নহয় মোরে নামটা মেলি রশ্মি নহয় মোরে নামটা মেলি ফিরিস্তালে ধরবি পাহি পাতা লম্বা পাবি বলি নাকে পিন্ধি নাক খুলি জান ভুলালি নাকে পিন্ধি নাক খুলি জান ভুলালি হে সম্পন্ন হয় মোরে নামটা মেলি সম্পন্ন হয় মোরে নামটা মেলি আহমদে ফরবাগি সারে সোয়ালি ঝুমুর তুমুর নাতি করো ধেমালি হে রশ্মি নহয় মোরে নামটা মেলি বারো মাসের বারো ফুল ভাদর মাসের কিয়ারে কি বাবারে ছাড়ে গেল আভাগিনী পিয়ারে ও আভাগিনী পিয়ারে ছোট ছোট ছকড়ি বড় বড় টকরি নরম সবুজ পাতা তলে ডগ ডগ জওয়ান বোডা রাখি দে করে লাখ লাখ ছোট ছোট বুক খানা করে ঢক ঢক কি ভাবিস ওই আমার কাহেলি মন রাখ মোরে নাম চামেলি तो चलिए दोस्तों बुला लेते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को जो कि है गीतार्थ गोगोई डिब्रूगढ़ के। चलाओ ना नैनों से बाण रे जान ले लो ना जान रे जान ले लो ना जान रे चलाओ ना नैनों से बाण रे चलाओ ना नैनों से बाण रे जान ले लो ना जान रे जान ले लो ना जान रे कहीं निकल न जाए कहीं निकल न जाए कहीं निकल न जाए कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से हमरी बॉडी से हमरी बॉडी से प्राण रे हमरी बॉडी से प्राण रे चलाओ ना नैनों से बाण रे चलाओ ना नैनों से बाण रे जान ले लो ना जान रे जान ले लो ना जान रे जान ले लो ना जान रे शामिल ना हो शामिल ना हो शामिल ना हो शामिल ना हो हमरा भूतों में हमरा भूतों में हमरा भूतों में नाम रे हमरा भूतों में नाम रे चलाओ ना नैनों से बाण रे जान ले लो ना जान रे मारे गुलाटी है मोरा जिया मोरी कलाई न मोड़ पिया मारे गुलाटी है मोरा जिया
दोस्तों, आशा करते हैं हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के डांस परफॉर्मेंसेस आप सबको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, जो कि है अक्षिता चंदा, डिब्रूगढ़ की। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। Like that. So friends, let's call upon our next contestant on stage, and she is Ditipriya Chanda from Dibrugarh.
इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, खूब सारे मस्ती करेंगे और आपसे बातें भी करेंगे। मैं किस लिए हूँ? तो चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।